अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि ब्रॉडशीट मामले पर कमीशन बना दिया गया है और ब्रॉडशीट के साथ साथ सर महल और हुदैबिया पेपर मिल्स केस की भी तहकीकात होंगी। ये एक रुकनी जो ब्रॉडशीट कमीशन सिर्फ जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल होगा। नाजरीन, हम देख रहे हैं कि अपोजिशन के तमाम तर एतराज़ात के बावजूद हुकूमत ने तहकीकात जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद से ही कराने का फैसला किया है। हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, नून लीग की जानिब से भी इस पर खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। आज मरियम नवाज साहिबा ने भी इस पर बात की। पहले आपको सुनवाते हैं कि आज मरियम नवाज साहिबा इससे मुताल्लिक क्या कह रही थी, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस सारे माहौल में क्या अगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आ भी जाती है तो अपोजिशन क्या इसे तस्लीम करेगी? इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि 4 माह गुजर जाने के बावजूद भी ये जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक PDM है वो एक पेज पर नहीं आ सकी। बिलावल भुट्टो की हुकूमत के मुखालिफ जो तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन है वो हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और JUIF के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आज खबरें ये भी आ रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान ने PDM की सरबराही छोड़ने की धमकी भी दी है कि अगर फैसले मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो नहीं करने तो फिर इसमें मेरा रोल क्या है। बाद में हमने देखा कि इसकी तरदीद भी सामने आई मौलाना की जानिब से, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा जा रहा है कि इस तरह की बात हुई, धमकी दी गई। लेकिन ऐसा लग भी रहा है कि बज़ाहिर PDM की जो क़यादत है वो मौलाना फजलुर रहमान के पास है, लेकिन तमाम तर फैसले हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ही कर रहे हैं और बिलावल के इन्हीं फैसलों की वजह से मुस्लिम लीग नून और JUIF को हमने देखा कि असम्बलियों से इस्तीफों के बजाय इंतखाबी मैदान में उतरना पड़ा। अब सवाल ये भी अहम है कि आखिर PDM में शामिल जो जमातें हैं सरबराही तो मौलाना के पास है, लेकिन असल में फैसले कहाँ से और एक कौन कर रहा है। बहरहाल बहुत सारे मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब। एहतशाम साहब, सबसे पहले आगाज़ आपसे कर लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आज फिर कहा गया है कि ब्रॉडशीट मामले पर कमीशन बना दिया गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि कमीशन की सरबराही पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं, अगर तो कमीशन बन जाता, इसी तरीके से एतराज़ात रहते हैं अपोजिशन को, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी भी एतराज़ कर रही है, तो फिर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद क्या अपोजिशन तस्लीम करेगी इसको? देखिए सोनिया, एक अरसे से लोग पाकिस्तान में ये बात कह रहे हैं, एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है अपना आदमी कल्चर। हर हुकूमत जब आती है तो उसने चाहे कॉरपोरेशन का हेड लगाना है, नैब का चेयरमैन लगाना है, इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर को नए को लेके आना है, और फॉर दैट मैटर कोई भी बड़ी पोजीशन उसको देनी है। ये कहा जाता है कि जी, ये इल्ज़ाम भी लगता है कि जी चाहते हैं कि हुकूमत अपनी मर्ज़ी का आदमी लगाए। बिल्कुल। अभी मरियम साहबा जो बात कर रही थी, माजी में आप देख लें, चाहे नैब का चेयरमैन है, इलेक्शन कमीशन का हेड बनाना है और अदारों को सरबराह बनाने हैं, सब के सब किसी एक पे मुझे कह दे इत्तेफाक हुआ है। हाँ, 1.5 साल का अरसा गुजरने के बाद नैब का चेयरमैन की तैनाती होती है, जब सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेती है और फिर टाइम देती है कि इस दौरान मुकर्रर करें, फिर जल्दी जल्दी में आप ये कर रहे होते हैं। वो दोनों बड़ी पार्टियां अपनी सहूलत, अपनी मुकमुका के मुताबिक मामलात को लेके जाती हैं। अभी जो मरियम साहब बात कर रही थी, देखें ना, ये वार्निंग उन्होंने कहा कि जी अगर इनको ना ये हटे अपने तौर पे जस्टिस शेख साहब तो उसके बाद फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है वाज़े तौर पे वो धमकी है। देखें ना, वही धमकी है जो जज अरशद मलिक मरहूम के बारे में दी गई थी। एक वीडियो उनकी आई थी, उसके बाद उन्होंने कहा था मेरे पास इस तरह की बहुत सारी हैं, लेकिन वो काउंटर प्रोडक्टिव हुई। वही जो वीडियो आने के बाद आपने देखा सॉरी करके मरियम साहबा भी भागी, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छी तरह याद है 5-6 लोग टॉप पे बैठे हुए थे, उन्होंने जान छुड़ाई, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब भी बैठे थे, एहसन इकबाल भी बैठे थे जनाब, उसके साथ गालिबन शायद हकान अब्बासी भी थे और लोग भी थे। उन्हें ये एहसास हुआ कि भाई ये तो मामला ख़राब हो गया, पीछे हट गए। मेरा ख्याल है इस स्टेज पे इस तरह की बातें करना तो मुनासिब नहीं है, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि जस्टिस अजमत शेख साहब की रेपुटेशन जो है ना, वो आमतौर पर लोग कहते हैं कि कंट्रोवर्शियल कभी भी नहीं रही। देखें ना, इस तरह कहना कि देखें ना, अब उनके फैसलों को तो आप सुनिए क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, सारी दुनिया में है। अभी पनामा के बारे में आप देख लें, पाकिस्तान के 2 जज जो चीफ जस्टिस गुजरे हैं, जस्टिस खोसा को देख लें, साकिब निसार को देख लें,
ان کے بارے میں جس طرح کی گفتگو پیپلز پارٹی تو نہیں کرتی زیادہ، وہ پی ایم ایل این والے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ پی ایم ایل معذرت کے ساتھ سنیں نا، جو چیزیں جو فیصلے ان کے حق میں آتے ہیں اس وقت مٹھائی میں تقسیم ہوتی ہیں، اس وقت پاکستان کی جوڈیشری، ہائر جوڈیشری جو کہا جاتا ہے بہت آزاد بھی ہے۔ میرا خیال ہے اس حوالے سے یہ پینک کی کیفیت اس وقت ہے ان کے اندر، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور سوال لیکن اگر تبدیل کر بھی دے احتشام صاحب تو اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھیں تبدیل کرنے والی بات پھر یہی آتی ہے کہ حکومت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمیں دباؤ میں لایا گیا، ہم نے دباؤ میں کسی صورت میں نہیں آنا، اور پھر آپ نے دیکھا عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ جی میں ڈکٹیٹس نہیں لوں گا، جس طرح کی آپ نواز شریف صاحب کہتے رہے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، پھر ایک دفعہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ اپنی حکومت سے پہلے جب دوسری حکومت گئی تھی ان کی کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، پھر انہوں نے ڈکٹیشن لی اور پھر چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ لیکن اب سوال یہ کہ اس وقت اس کو کہاں لے کے جانا۔ ہاں میرا ذاتی طور پہ اعتراض اس پہ بنتا ہے کہ اس معاملے کو سونیا بہت پھیلا دیا گیا۔ جب آپ براڈ شیٹ کی بات کرتے ہیں ساتھ ہی آپ سرے محل پہ بھی آ گئے ہیں، حدیبیہ پیپر مل پہ بھی آ گئے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ جی کیس ختم ہو گیا، قاضی صاحب نے فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو نہ صرف ان کے حق میں فیصلہ کیا تھا بلکہ کہا تھا کیس دوبارہ نہیں کھل سکتا، ٹھیک ہے اس کو کیسے کھولیں گے، اور تو اور سوئس کیسز بھی دوبارہ جو ہے نا بے نظیر صاحبہ اور زرداری صاحب کے خلاف کھولنے کی بھی بات ہو رہی ہے، وہ ٹی او آرز میں کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ بھی چیز شامل ہے۔ جب آپ اس کو اتنا پھیلا دیں گے تو 45 دن کے اندر اندر تو فیصلہ شاید نہیں آئے گا، لیکن ایک بات اپنی جگہ طے ہے، میرا خیال ہے اداروں کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے، اور ہمارے سپیریئر جوڈیشری کے بارے میں جنرلی یہ کہا جاتا ہے، ایکسیپشن سب جگہوں پہ ہیں کہ جی ان کے فیصلے جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹلی ہوتے رہے ہیں، اور انہوں نے ٹھیک ہے ایٹ ٹائم زمینی حقائق کو بھی دیکھا، ایٹ ٹائم انہوں نے بہت سارے والوں سے آئین اور قانون سے ہٹ کے بھی انہوں نے فیصلے کیے۔ ابھی جس طریقے سے جنید و مرحوم کی اسمبلی جو ہے نا وہ بحال ہونے کے لیے گئی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے 2 دن پہلے بتا دیا گیا تھا، لگ رہا تھا کہ بحال ہونے والی ہے، پھر ان کا فیصلہ آیا جس میں کہا گیا تھا جی آپ کو غلط طور پہ ضیاء الحق نے ہٹایا، ہم آپ کو بحال کرنا چاہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی طور پہ ماحول بن گیا ہے حکومت کا بحال کرنا ٹھیک نہیں ہے، الیکشن کی طرف جانا ہوگا۔ اور دوسرا احتشام صاحب اگر تو رپورٹ آ بھی جاتی ہے اس انکوائری کمیشن کی تو پھر وہ یہی اگین بات کریں گے تو ہمیں تو پہلے ہی اعتراض تھا، پھر ہم اس کو تسلیم کیسے کریں؟ اس کا اینڈ کوئی نہیں ہے سونے، میں آپ کو بتاؤں آج ایک عمران خان صاحب یا ان کی حکومت ان کو ہٹا دے کسی اور جج کو لگائیں گے، دیکھیں یہ پریروگیٹو تو حکومت کا ہے نا، یہ ڈکٹیٹ کوئی نہیں کرا سکتا کہ جی اپوزیشن کی مرضی کا لگایا جائے، یہ تو نہیں ہوگا نا۔ اگر اپوزیشن کا مرضی کا لگانا ہے تو ایاز امیر صاحب پھر صحیح کہتے ہیں نا کہ کور کمانڈر بھی پھر جو ہے نا ان کے ہاتھ چیمے ہونے چاہیے، اور فواد حسن فواد ہونے چاہیے، اور ڈیو کمانڈر بھی وہ ہونے چاہیے، پھر تو پھر اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا تو یہ پھر سیاسی لوگوں کو فوج میں بٹھائیں گے، اور نیب کے لوگ جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہاں پہ ایم این ایز ایم پی جن کے بارے میں الزامات لگتے ہیں، کرمنل ریکارڈ ہے، ان کو بٹھا دیں گے۔ لہٰذا یہ تو بات کوئی نہیں مانے گا نا، حکومت وقت یہ بات تو نہیں مان سکتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ریلیشن شپ اتنے اچھے ہونے چاہیے، پارلیمنٹ میں بیٹھیں اور جا کے ڈس فنکشنل پارلیمنٹ کو آپ بنائیں، جس طرح 2 اوکیزن پچھلے دنوں آئے تھے، لگ رہا تھا کہ آپ بیٹھیں گے تو پھر تو کوئی ریلیف مل سکتا ہے، یا کم از کم یہ ہے کہ آپ گیو اینڈ ٹیک کر سکتے ہیں۔ لیکن جب اس طرح کی آپ بات کریں کہ جی ٹھیک ہے انکوائری کمیشن حکومت نے بنانا ہے اور حکومت وقت نہیں مقرر کرے اور جو ڈکٹیٹ کرے اپوزیشن وہ مانے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ چلیں احتشام صاحب اب ذرا آ جاتے ہیں یہ جو ساری تحریک ہے اس پر۔ ویسے آج مولانا خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ مولانا صاحب نے تو سیدھی دھمکی دے دی ہے کہ اگر سربراہی میرے ہاتھ میں ہے تو بھائی بلاول و مریم کیوں فیصلے کریں۔ بعد میں تو بہرحال یہ خبریں بھی آئی، تردید بھی کی مولانا صاحب نے، لیکن بظاہر احتشام صاحب آپ کو بھی ایسے لگتا ہے کہ جو قیادت تو بظاہر ان کے پاس ہے لیکن فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں، بلاول کے فیصلوں کو یہ مجھے لگتا ہے زیادہ اہمیت ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جملہ آپ نے بڑی تواتر کے ساتھ سنا ہوگا، اور پیپلز پارٹی کے لوگ جیالے لیڈر یہ نعرہ لگاتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری۔ مجھے تو جتنا فٹ اس پہ لگتا ہے نا کہ پی ڈی ایم پہ جتنے بھاری ثابت ہوئے زرداری صاحب، انہوں نے پی ڈی ایم کی تحریک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے میرے خیال میں۔ ابھی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے معزز خان لہجے سے فضل الرحمان صاحب گفتگو کر رہے ہیں، مریم صاحبہ گفتگو کر رہی ہیں، احسن اقبال صاحب گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ آپشن ہے ہی نہیں ہے استعفے دینے والا، اس لیے کہ نمبرز گیم، بھئی آپ کے پاس 160 لوگ کے قریب ہیں اور آپ کو 152 کے قریب ان کے ممبر سارے بنتے ہیں اور آپ کو 170 لوگ چاہیے، تو کسی صورت میں بھی نہیں۔ اور پھر جب آپ نے دیکھ لیا سنجرانی صاحب کو ہٹانے کے لیے سینٹ میں چیئرمین کو ہٹانے کے لیے جو آپ نمبر گیم میں آپ کمفرٹیبل تھے وہاں نہیں کر سکے، بلوچستان کی حکومت کس طرح گرتی ہے۔ لیکن اس وقت یہ ہے کہ زرداری صاحب نے ڈیفینیٹلی سیاسی طور پہ اپنا کارڈ کھیلا ہے، اور انہوں نے پرائیویٹلی لوگوں کو شاید بتایا بھی ہے، جو کچھ خبریں آئی ہیں کہ جی ہمارے سٹیکس بہت زیادہ آئی ہیں، ہمارے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے، ان کے پاس کھونے کے ہی ہے، لہٰذا انہوں نے تو کہنا ہے جی اسمبلیوں سے استعفے دیں، کیوں دیں؟
ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں جس کو کہنا چاہیے کھل کھلا کے بلاول نے کبھی نہیں کہا استعفے دیں گے. ہاں جی یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے, لیکن وہ یہ کہتے آخر کا آپشن رہے احتشام صاحب ان کے بیانات بھی ہیں کہ ہم سونیا ایک بات طے ہے, جب ضرورت بات پڑے گی ایک تو طے ہم ہے قربانی دے دیں کہ گے. یہ جو کہا جا رہا تھا کہ مارچ حکومت کے لیے بھاری ہوگا, یہ میرا خیال ہے حکومت اس موڈ سے نکل گئی ہے. حکومت کی مشکل کم ہوگی, سینٹ کے الیکشن کے بعد حکومت اتنی تکڑی ہو جائے گی بقول احسن اقبال صاحب کے کہ 2/3 ان کے پاس آ جائے گی اور پھر یہ 18ویں ترمیم بھی ختم کرنے کی چلیں. رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فیصل کریم کنڈی صاحب ایک تنقید تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دن سے ہی ہو رہی تھی کہ پی ڈی ایم کی جو اپنی جماعتیں ہیں وہاں پر اتحاد نہیں ہے, صفوں میں اتحاد نہیں ہے. اب حکومت تو کھلا چیلنج دے رہی ہے آپ کو کہ آپ استعفے بھی دیں, لانگ مارچ کریں, تحریک عدم اعتماد کی آپ بات کریں, وہ شوق بھی پورا کر لیں. لیکن بلاول بھٹو نے جو یہ بات کی ہے تحریک عدم اعتماد کی, کیا بلاول بھٹو آپ سمجھ چکے ہیں کہ جتنے مرضی آپ جلسے بڑے کر لیں, ریلیاں کر لیں, حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا؟ تو یہ وجہ ہے یا پھر پیپلز پارٹی جس طریقے سے ہمیشہ بات ہوتی ہے تو کبھی بھی غیر جمہوری عمل کو سپورٹ نہیں کرتی, دھرنوں کی آپ مخالفت کرتے رہیں پہلے بھی, یہ وجہ یا آپ سمجھ گئے کہ نہیں جتنے مرضی جلسے جلوس کر لیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا گورنمنٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے جو سوال کی پی ڈی ایم کے حوالے سے حکومت کی جو ہے, دیکھیں حکومت تو اپنی فکر خود کرے, پی ڈی ایم کی فکر پی ڈی ایم کے رجوع کریں گے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک تجویز دی عدم اعتماد کی, اگر آپ دیکھیں کہ جب پی ڈی ایم بن رہی تھی, اے پی سی کی میٹنگ کال کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے, تو وہاں پر جب پی ڈی ایم بنی تو وہاں پر ایک چارٹر جو تھا وہ تھا, اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اور باہر رہ کر جو ہے حکومت کا ہر معاشی مقابلہ کریں گے. تو ہم جو ہے اس وقت عدم اعتماد کی جو تحریک کی جو تجویز ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کی تجویز ہے کہ جمہوری طریقے سے جو پارلیمنٹ کے اندر کیا, باہر جو ہے ہم ریلیز بھی کر رہے ہیں, جلسے بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد فیبرری میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے, ہم نے دھرنا دینا ہے, ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے, ہم نے استعفے دینا ہے. یہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے وہ متفقہ طور پہ جو فیصلہ کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی اس کو فالو کرے گی. کنڈی صاحب جہاں تک آپ نے بات کی کہ میں اپنی بات جہاں تک آپ نے بات کی کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ سب کچھ کریں. دیکھیے حکومت کی بکلاہٹ کا تو آج آپ کو پتہ چل گیا کہ وزیر اعظم صاحب نے آج میں نے اس کو 50-50 کروڑ روپے دینے کا وعدہ کیا ہے کہ وہ عمران خان ہے جو کہتے تھے کہ یہ سیاسی رشوت ہے, میں جب آؤں گا تو ایم این ایز ایم پی ایس کو فنڈ نہیں دوں گا, میں بلدیاتی اداروں کو دوں گا. انہوں نے بلدیاتی اداروں کو تو جڑوں سے ہی ختم کر دیا. بلدیاتی ادارے تو رہے نہیں گئے جس کو وہ کہہ رہے تھے. کہاں ہے بلدیاتی ادارے جو کہتے میں جو ہے گراؤنڈ لیول تک وہ تقسیم کروں؟ آج وہی کے پی کا جو انہوں نے رول ماڈل پیش کیا تھا, کے پی میں بلدیاتی ادارے ختم ہو گئے اور یہ الیکشن کرانے سے خائف ہیں کیونکہ لوگ ان کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں. اب بتائیں کہ آپ پریشر میں کیوں نہیں ہیں؟ جو چودھری صاحبان جن کو یہ چور ڈاکو کا لقب دیتے ہوئے نہیں سکتے تھے اور ہمیں بھی باقی اپنی اپوزیشن جماعتوں کو بھی کہتے تھے, آج انہی چودھری صاحبان کے خلاف نیب نے انکوائریاں بند کر دی ہیں. چلیں یہ تو کنڈی صاحب یہ معذرت کے ساتھ یہ تو سیاست ہے, پاکستان کی سیاست ہے. یہی وہ چودھری برادران ہے جن کے بارے میں آپ کے لیڈر کیا کہتے تھے, قاتل لیگ کہتے تھے. مرحومہ بے نظیر صاحبہ نے جس طریقے سے باتیں کی تھی کہ میرے قتل میں یہ لوگ بھی انوالو ہو, یہ تو سیاست کا حصہ ہے. آپ ہی کی پارٹی نے ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنایا ہوا تھا. میں تو اپنی بات کو بریک کر لوں گا. جی آپ نے سوال کر لیا, مجھے بات کریں, میں ادھر سے کنٹینیو کروں گا. چودھری صاحبان کو جو انہوں نے کہا, ٹھیک ہے, ان کے انکوائریاں بند ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ایک سینٹ کی سیٹ بھی مل گئی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پی ڈی ایم کی بدولت محمد سرائی صاحب جو ہے وزارت بھی ملے گی, ٹھیک ہے, وہ پی ڈی ایم کی بدولت ہوگی, ان کے لیے ہوگی. اور یہ پریشر بتا رہے ہیں, یہ پریشر ہے جو کہ حکومت فیس ہوتا ہے. اور جو جہاں تک آپ نے بات کی, ٹھیک ہے, بالکل کی ہمارے پارٹی کے جب ہماری حکومت آئی, زرداری صاحب جب صدر بنے, ان میں اتنی اخلاقی جرأت تھی کہ انہوں نے بلوچستان کے عوام سے جو فیڈریشن کی طرف سے جاتے ہوئے معافی مانگی. عمران خان صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ جب وہ آئے تو کہہ دیتے کہ جو میں حکومت میں آ گیا ہوں, میں نے جو پہلے بیانات دیے, جو میں نے ٹویٹس کیے, میں غلط تھا اور جو ہے میں معافی مانگتا ہوں اور میں آگے ملک کو چلانا چاہتا ہوں. لیکن یہ تو چیزیں ہر چیز پہ, وہی جو بندہ تھا جو پارلیمنٹ کو کہتا تھا کہ میں آؤں گا, ہر ہفتے آؤں گا اور پی ایم کوشچن آور ہوگا, آج تو پارلیمنٹ آنا بھی جو ہے. چلیں کنڈی صاحب ایک سوال لے لیں, کنڈی صاحب سوال لے لیں. دیکھیں آپ کی بات میں وزن ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کاش اخلاقی جواز سب لوگ رکھیں, ہائی مورل گراؤنڈ تو کسی کے بھی نہیں ہے. میرا سوال آپ سے ہے کہ ہم نے ہمیشہ سنا کہ ایک زرداری سب پہ باری, لیکن پی ڈی ایم کے تحریک کے حوالے سے زرداری صاحب بڑے زبردست طریقے سے جس کو کہتے ہیں بھاری ثابت ہوئے ہیں. مولانا صاحب کی گفتگو سنیں, فضل الرحمان صاحب کی, آج باڈی لینگویج دیکھیں مریم صاحبہ کی, وہ اتنے انکمفرٹیبل نظر آ رہے ہیں, خاص طور پہ مریم صاحبہ. وہ اوپنلی نہیں کہنا چاہ رہی, بتانا چاہ رہی ہیں کہ جی یہ تجویز کہاں سے آ گئی. اور احسن اقبال صاحب نے کہا, سب نے کہا کہ جی نمبر گیم ہے ہی نہیں ہے, یہ تو کہاں سے نکال دیا ہے. کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی جو ایک
انقلابی بیانیہ تھا جس میں آپ کی پارٹی آگے آ گئی تھی، وہ کہتے ہیں اب اخلاقی جواز کھو رہا ہے، پی ٹی آئی مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے، سینٹ کے الیکشن کے بعد ان کے لیے میدان اور کھلا ہو جائے گا، اب ان کا ڈر خوف نہیں رہا، اس لیے کہ پارٹی کے اندر آپ کے تحریک کے اندر اختلافات ہیں اور تحفظات ایک دوسرے کے بارے میں، کیا کہیں گے؟ میں نہیں سمجھتا، پہلی بات تو ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سب میں نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ سارے سیاستدان ایک جیسے ہیں یا سارے اینکرز ایک طرح کے ہیں یا سارے اداروں کے جو لوگ ہیں وہ ایک طرح کے، سب میں فرق ہوتا ہے، اچھے برے لوگ ہر ادارے میں ہوتے ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہوں گے، میڈیا میں بھی ہوں گے، باقی اداروں میں بھی ہوں گے، لیکن جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ وہ ان کی جو ہے، دیکھیں 10 جماعتیں ہیں اور ہر کسی کا اپنا ایک مینوفیسٹو ہے، ہر کوئی اپنے مینوفیسٹو کے مختلف وہ ہے، یہ پی ڈی ایم جو تحریک ہے یہ حکومت گرانے کے لیے، حکومت سے جان چھڑانے کے لیے، یہ کوئی انتخابی اتحاد کی کوئی تحریک نہیں ہے، فیوچر میں شاید آپس میں انتخابی اتحاد کی طرف چلی جائے لیکن ابھی تک نہیں ہے۔ جہاں تک باڈی لینگویج ہے، آپ کا اپنا ایک اندازہ ہوگا کہ ان کی باڈی لینگویج، آپ مریم نواز صاحبہ کی بات کر رہے ہیں یا مولانا صاحب کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں تجویزیں آتی رہتی، تجویزیں سب کی آئی ہیں اور جب سب کی آئی ہیں تو اس میں بات بھی ہوئی ہے، ہم نے تجویز عدم اعتماد کی ایک پیش کی ہے، میں بھی شاید ہم غلط ہوں لیکن ہم جا کے ان کو مطمئن کرنے کی چیز ہے، لیکن باقی جو تجاویز ہیں چاہے وہ لانگ مارچ کی ہے، چاہے وہ دھرنے کی ہے، چاہے وہ جیل بھرو تحریک کی ہے، چاہے وہ استعفوں کی ہے، وہ وہاں پر موجود ہے، اور ہم نے ابھی بھی کہا ہے کہ استعفے جو ہے وہ ہمارا جو ہے اٹامک بم ہے، ہم آخری احتیاط جو ہے ہم استعفے ہوں گے، ہم پارلیمنٹ سے باہر جائیں گے، لیکن ہم اس ویسے جائیں گے، بالکل واپس نہیں آئیں گے۔ دیکھیں استعفوں کی بات تو کنڈی صاحب اب پیچھے رہ گئی ہے، کنڈی صاحب استعفوں کی بات تو اب کوئی کر ہی نہیں رہا، دیکھیں اتنے پیچھے چلے گئے ہیں کہ ضمنی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، وہی پارلیمنٹ جس کو تسلیم نہیں کرنے والی بات ہو رہی تھی اس کو تسلیم کر رہے ہیں، سینٹ کے الیکشن مل کے لڑنے کی بات ہو رہی ہے، انتخابی اتحاد آگے چل کے ہونے کی بات ہو رہی ہے، لوگ سوال کر رہے ہیں، پلیز اس کا جواب دیجیے گا کہ جب آپ کے پاس نمبرز ہی نہیں ہیں تو آپ کس طریقے سے اس حکومت کو بالکل، اور احسن اقبال صاحب بھی جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی وہ پورے ہونے کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکے، تو پھر پیپلز پارٹی کیوں اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد لانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ اس کا جواب لیں گے، لیکن ایک مختصر بریک کے لیے ناظرین کہا جا رہا ہے، مختصر بریک لیتے ہیں، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ فیصل کریم کنڈی صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو، زرداری صاحب تحریک عدم اعتماد لانے کی، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے اندر بڑی کنفیوژن ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ احسن اقبال صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جب چیئرمین سینٹ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی اس میں نمبر پورے ہونے کے باوجود بھی کامیابی نہیں ہو سکی، تو اس لحاظ سے پھر پیپلز پارٹی کیوں اتنی کانفیڈنٹ ہے؟ یہ تحفظات تو پھر درست نہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت اگر آپ نہیں کامیاب ہو سکے تو اب کیسے ہوں گے؟ دیکھیں ہم نے اس کے اوپر تھوڑا ورک آؤٹ کیا ہے، جو تجاویز ہمارے پاس ہیں جو کہ ہم کی میٹنگ میں ان کے سامنے ہیں، اور جہاں تک احسن اقبال صاحب کی بات ہے، ان کی بات اپنی جگہ پہ بہت جینوئن ہے کہ سینٹ میں ہمارے پاس نمبر پورے تھے، کھڑے بھی بیلٹ میں بہت سے لوگ چلے گئے تھے، اور وہی پی ٹی آئی جو کہہ رہی تھی کہ ہم ہارس ریڈنگ پہ جو ہے لعنت بھیجتے ہیں، انہی پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں نے جو ہے پرچیزنگ بھی کی یا نارائن کا جو بھی کیا ان میں بڑا ساتھ کیا، لیکن ایک تجویز ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کامیاب ہو جائے، تو یہ ایک تجویز ہے۔ دیکھیں جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے کہ باقی تجویزیں بھی ہیں، یہ تجویز بھی ہے، تو آپ اگر ایک جمہوری تجویز ہے اس پہ ہم پہلے سے کہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، تو پھر مطلب ہے کہ یہ پہلے سے تو مطلب ہے کہ آپ کو میدان میں مقابلہ کرنا ہے نا، اب یہ نہیں کہ میں جنگ ہار گیا۔ لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب باقی تجویز تو ظاہر ہے وہیں رہ جاتی ہے نا کہ آپ دھرنے دیں، آپ لانگ مارچ کریں، اس پر بھی پیپلز پارٹی کا سٹانس مختلف ہے۔ آپ لوگ کہہ چکے ہیں کہ اس وقت جب عمران خان اور طاہر القادری کے دھرنے پر ہمیں اعتراض تھا تو اس بار لانگ مارچ یا دھرنے پہ پھر پیپلز پارٹی سوچے گی، تو باقی جو آپشن ہے اس پر بھی تو تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے نا پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ جی آپ سن سکتے ہیں کنڈی صاحب ہمیں؟ چلیں احتشام صاحب میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحفظات بڑے اب ہر گزرتے دن کے ساتھ کھل کر سامنے آ رہے ہیں، مولانا کے اپنے تحفظات ہیں، یہ جو تحریک عدم اعتماد کی بات بلاول کر رہے ہیں اس پر نون لیگ کو تحفظات ہیں، تو یہ ویسے ٹیکنیکلی ممکن ہو سکے گا تحریک عدم اعتماد کی جو بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو جو لاسٹ آپشن میں سے بھی لاسٹ آپشن یہ تھا جو کہ ناممکنات میں سے ایک چیز تھی جو لے کے آنی تھی۔ دیکھیں نا آخری جو بڑا ایک
जिस को कहना चाहिए तुर्क का पत्ता उनके हाथ में था, वो थे इस्तीफे, जो कल आपने दिखाए थे कि कैसे उठा के मुंह पे मारने। देखिए वही एक ऐसी चीज़ थी कि जो हुकूमत को दबाव में ला सकती थी। बड़ा मुश्किल होता है 2-4 बाई इलेक्शन करवाना और 150-200 लोगों का बाई इलेक्शन कराना इतना आसान नहीं है। अगरचे पाकिस्तान में तजर्बा नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत वक्त जो है ना वो इतने बड़े पैमाने पे ज़िमनी इंतखाब करा सकती है और फिर अपने आप को संभाल भी सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि ये एक कोई वायबल ऑप्शन है। लेकिन सारी बात तो इस वक्त सामने आ रही सोनिया, वो ये आ रही है कि जो एक टाइम लाइन सेट की थी पीडीएम ने, जो तहरीक का मंबा बनाने की कोशिश की गई थी 4 माह का, वो पहला फेज़ तो किसी हद तक बावजूद इस बात के जो जलसे जुलूस होने थे, छोटे हुए बड़े हुए, लेकिन बहरहाल वो अपना काम कर गए थे। अब नेक्स्ट उन्होंने अपने हदफ की तरफ आना था। अब नेक्स्ट हदफ क्या था कि जी लॉन्ग मार्च करना है, उसके बाद आपने शटर डाउन करना है, आपने इस्लामाबाद में आना है, फिर आपने इस्तीफ़े देने। वो सारा का सारा मामला जो है ना हम देखते हैं कि वो बिल्कुल बैकग्राउंड में चला गया। और फिर जिस तरीके से आप देखते हैं कि पीपल्स पार्टी ने अपने कार्ड्स खेले हैं, जिस तरीके से वो अब सामने आए हैं। अब देखें ना, लोग क्यों कह रहे हैं कि जी पहला मौलाना साहब का जो धरना था उसका फ़ायदा डायरेक्ट नवाज साहब को हुआ, वो अपनी गेम बना के चले गए। दूसरे धरने में पीपल्स पार्टी, कुछ लोग कहते हैं बड़े दावे के साथ जी गवर्नर आज लगना था कराची में और सिंध में नहीं लगा। फिर आपने देखा कि उनके ज़्यादातर लोग इस वक्त हम देख रहे हैं बाहर हैं, कोई गिरफ्तार भी नहीं है, रिलीफ ले लिया। रज़ाई साहब की जो बहन है फरियाल साहबा, उनके आप देख लें, उनको पक्का बता दिया कि दोबारा गिरफ्तार नहीं होंगी, कोई केसेस उनके नहीं होंगे, और फिर हुकूमत आपकी बच गई। फिर तीसरी बात है कि आप अगर सेनेट के इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको कम से कम जो आप वर्कआउट करें 8 से 9 सीटें आपको मजीद मिलेंगी सेनेट की। तो ये वो चीज़ें थी जिसको पीपल्स पार्टी कभी खोना नहीं चाहती थी। ये बिलावल भुट्टो साहब ये सारी बातें करते रहे, लेकिन जरदारी साहब नहीं करते थे। लेकिन इवेंचुअली आपने देखा कि जरदारी साहब ने न सिर्फ कन्विंस किया उनको, बल्कि बड़ा वाज़ेह तौर पर अपना माइंड बताया। 27 दिसंबर को आपने देखा बीबी की बरसी के मौके पर उन्होंने कहा भी सियासत हमसे सीखें। आप जिसको कहना चाहिए लूजर्स वाली गेम में क्यों जाते हैं। इख्तलाफ आप उनसे लाग करें, लेकिन नॉर्मली तो लोग यही कहते हैं ना कि वो देखें। एक ये मसला है, दूसरा मसला जो बड़ा वाज़ेह तौर पे सामने आया है, जो इख्तलाफात की वजह बन रहा है, जरदारी साहब के बारे में जो बातें हो रही हैं, आपको भी मुझे पता अंदर से आ रही हैं, तो वो नवाज शरीफ साहब के बयानी के साथ वो कहते हैं मैं नहीं चल सकता। एक वो कहते हैं मैं इन पर एतमाद नहीं कर सकता। तीसरा वो कहते हैं कि वो लूज़र हैं, खो चुके हैं, हमें कुछ नहीं खोना। ठीक है ना। और यही बात आप देख लें अपना, जिस तरीके से कश्तियाँ जला के फजल रहमान साहब सामने आए हैं। फजल रहमान साहब भी इस वक्त चाहते हैं कि जी बस गिरा दिया जाए, धड़ाम से इस्तीफे दिए जाएं, ये किया जाए, एक सिचुएशन पैदा की जाए, वो पैदा नहीं हो सकी। और पहले दिन से जैसे एहतशाम साहब बात हो रही थी कि पीपल्स पार्टी क्यों अपनी कुर्बानी दे गवर्नमेंट की, तो वो आज ज़ाहिर अमली तौर पर साबित भी हो रहा है। चलें कुंडी साहब आपकी तरफ आते हैं। जिस तरीके से अभी बात हो रही थी कि 2 ही ऑप्शन आपके पास मौजूद थे हुकूमत को प्रेशर में लाने के लिए, एक तो जिस तरह से बातें हो रही थी कि इस्तीफे देंगे, मुंह पर मारेंगे, दूसरा ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च था, धरना था। दोनों ही ऑप्शन से ज़ाहिर है अब पीडीएम अब एक पेज पर है इस हवाले से कि ना ही हम इस्तीफे देंगे बल्कि सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का वसूली फैसला भी आ गया है। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी अब ये कहा जा रहा है कि अब मार्च तक तो कम से कम नहीं होने वाला। तो फिर आप किस तरीके से हुकूमत पर प्रेशर बिल्ट अप करने में कामयाब होंगे, कैसे आप हुकूमत को घर भेजेंगे? तहरीक अदम एतमाद की जो आप बात कर रहे हैं, एक तो ऐसा लग रहा है कि टेक्निकली ये जो है वो मुमकिन नहीं है, दूसरा इस मामले पर भी पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं वो एक स्टांस पर है नहीं, तो फिर कैसे होगा ये सब? देखिए, पहली बात है कि पीडीएम में 10 जमातें हैं और उसमें मुख्तलिफ, जैसे मैंने पहले कहा कि तजावीज़ आती रहती हैं और वो हर किसी का एक जमहूरी हक है। जहाँ तक आप बात करें अदम एतमाद के मेंबर्स की बात करें, बिल्कुल अगर आप ऐसे ओपनली देखें तो मेंबर्स की जो है वो हमारे पास पूरे नहीं है। लेकिन अगर आप देखें जिस तरह मेंगल साहब ने इनकी इत्तेहाद को छोड़ा, इस तरह आज एमपीएम जो है जो कराची में सेंसस का इशू है उस पर भी और बाकी इशूज पे जो है उनसे जो है वो थोड़ा से नाराज हैं। चौधरी साहबान भी कई दफा नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। इनके अपने पार्लियामेंटेरियंस जिस तरीके से नाराजगी का इजहार किया, जो अपनी इनकी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में जो बातें होती हैं या कैबिनेट की मीटिंग में जो बातचीत होती है वो सबके सामने, आज भी आप वाक़या देखिए, आज शहबाज गिल के साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने क्या किया, सबके सामने क्या मतलब जो हुआ। तो ये चीजें जो है मतलब है कि इस वजह से जो मतलब है कि हम ये समझते हैं कि हम अदम एतमाद की तहरीक में इंशाल्लाह कामयाब हो सकते हैं, हम उसके ऊपर जा जाते हैं। उसके अलावा जरूरी नहीं कि अदम एतमाद की तहरीक अगर कामयाब खुदा ना खास्ता कल नहीं होती है तो फिर खरीदो फरोख्त होगी कुंडी साहब। जब नंबर गेम पूरे नहीं होंगे तो खरीदो फरोख्त होगी, मंडी लगेगी। सेनेट के इलेक्शन में फटा जब था उस वक्त तो लगती थी, आपको लगता है ये भी होगा काम फिर अब? मैं नहीं समझता कि मंडी लगे, क्योंकि देखें अगर चौधरी साहबान इतिहाद से चले जाते हैं या
हमारे एमकेएम के जो एलाइज हैं इनसे चले जाते हैं या बाकी इनके जो वो तो नहीं जाते, उससे चले उन्होंने तो अपनी अगली गेम पक्की कर ली है। बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, वहां पे उनको खुला के मौका मिलेगा। सारी बातें मान ली है उन्होंने, हुकूमत ने। देखिए ये पॉलिटिक्स है, कल ये लोग हमारे साथ थे, उससे पहले किसी और जमातों के साथ थे, आज जिनके साथ हैं। कुंडी साहब, और आपके तो कहीं मतलब राबिते नहीं है, जितने कॉन्फिडेंट के साथ आप बात कर रहे हैं, आपके कहीं राबिते तो नहीं है इत्तेहादियों के साथ? देखिए हम तो सियासतदान हैं, हमारे राब्ते तो सियासतदानों के साथ बिल्कुल होते हैं, हमारे इत्तेहादियों के साथ राब्ते होते हैं। हमने तो पॉलिटिक्स करने, तो हमारे जो माजी पॉलिटिक्स रही, हमने LIC पॉलिटिक्स की है, हम आइंदा भी LIC पॉलिटिक्स करेंगे। हमारे साथ आज भी अपोजिशन में एलाइज हैं, तो हमारे राब्ते तो सियासी जमातों के साथ होते हैं। कौन कहते हैं कि हमारे राब्ते सियासी जमातों के साथ हैं? हम सियासतदान हैं, ये हमारी बरादरी के लोग हैं, हमारे इनके साथ बिल्कुल साहब एक चीज पे लोग बहुत और एतराज कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि जो आपके बयानिए को जो धचका लगा है, अभी आप देख लें कल से जो आज तक बातें हुई हैं कि जी दोबारा से पार्लियामेंट में जाने की बातें हुई हैं, और बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि जी पार्लियामेंट के ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। लोग कहते हैं जिस पार्लियामेंट को जाली कहते रहे हैं, जिसके बारे में अगरचे इमरान खान साहब भी जब ये थे यही कहा करते थे, गलत था, वो भी गलत कर रहे थे। लोग अब ये कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं मिला सके, आम आदमी सड़कों पे नहीं आया, हुकूमत के लिए कोई प्रेशर ग्रुप ज़बरदस्त नहीं बन पाया, प्रेशर नहीं बन पाया, तो इन हालात में फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करेंगे? हाई मॉरल ग्राउंड को तो छोड़ देते हैं, सारे जो है ना सियासी तौर पे एक दूसरे को मिलाते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। सवाल ये है कि ये PDM का अब जो फोरम है, अब इसमें तो दरारें पड़ी हैं बड़ी हद तक, वो कैसे कम होंगी? देखिए पार्लियामेंट के तो हमने ये नहीं कहा कि हम पार्लियामेंट पे लानत भेजते हैं पुराना प्रोसेस, हमने कहा जाली है और बिल्कुल है, लेकिन हम ये ऑप्शन भी नहीं छोड़ते कि कल कोई आके टेक ओवर कर ले और तीसरी ऑप्शन हो जाए कि जी सियासतदान आपस में लड़ रहे थे और हम आके हम टेक ओवर कर गए और फिर हम 9 साल और 11 साल उनके खिलाफ जद्दोजहद करें। हमें इलेक्शन पे एतराजात थे, हमारे तराज को दूर करने के लिए इन्होंने एक पार्लिमानी कमेटी बनाई। इस पार्लिमानी कमेटी का माशाल्लाह से एक इजलास हो, उसके बाद इन्होंने इजलास नहीं की। ये तो 4 हल्के, आज भी 70 से ज्यादा हल्कों की जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है, उनकी हियरिंग्स जो है नहीं हो रही है। चाहिए हो गई होती है और पता चल जाता है कि दादी कहा हुई है। अगर आप देखें एक हल्के का आज भी बता रहे हैं, अगर डिप्टी स्पीकर साहब का जो हल्का है उसमें 50,000 प्लस जो है वो वोट जो है वो ह्यूमन एरर करार दिए गए, और सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग के लिए पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में जो पता चल गया 50,000 प्लस ह्यूमन एरर, आप समझ सकते हैं कि इस पाकिस्तान में हो सकता है? ठीक है, तो ये चीजें जो है ये हम समझते थे, लेकिन हम पार्लियामेंट ऑप्शन नहीं, हमने इस्तीफे इस तरीके से नहीं दिए। PTI के दोस्तों ने इस्तीफे दिए थे, 3-4 महीने बाहर गए, फिर आगे टैक्स पेयर को भी पैसे उन्होंने वसूल के जेबों में डाले और उसी लानत भेजने वाली इन्होंने आगे चलाया। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हम कहते हैं जाली है, लेकिन हम जो है जदोजहद करते रहेंगे, हम जमहूरी जदोजहद। चलें, आप कह रहे हैं कि हमारी ये जमहूरी जदोजहद जो है वो जारी रहेगी, लेकिन जमहूरी जदोजहद में जिस तरीके से आप बात करते हैं मत घर जाएगी, ऐसा बज़ाहिर एहतशाम साहब होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद इश्यूज़ पर भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से बात हो रही थी, हम देख रहे हैं कुंडी साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट हमें नज़र आ रहे हैं इस तहरीक को लेकर कि ये तहरीक चलेगी, ये इत्तेहाद ऐसे ही बरकरार रहेगा। आपको क्या लगता है, इतना कुछ होने के बावजूद सूरत हाल ऐसे ही रहेगी, या फिर आपको लगता है जैसे हुकूमत कह रही थी कि बस इसका खात्मा हो गया, अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है? देखिए सबसे ज़्यादा जो इस वक्त डिस्टर्ब आदमी है ना, वो इनमें मौलाना फजल रहमान साहब हैं, और एक इत्तला ये भी बताती है कि मौलाना फजल रहमान साहब और कौम परस्त जमातें हैं, उन्होंने ये बीच में सोचा मैंगल वगैरह ने कि भाई ये हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, तो पीपल्स पार्टी के साथ मामला क्या किया जाए। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी उन्हें हटा दिया जाए, इसमें से निकाल दिया जाए, लेकिन फ़ौरन ख्याल आया कि जी बार्गेनिंग पोजीशन हमारी ख़राब होगी, पीपल्स पार्टी बहरहाल बड़ी पार्टी, ऐसा नहीं हो सकता। फिर ये भी बातें होती हैं कि जी पीपल्स पार्टी, हाँ ये बात हो रही थी। फिर उन्होंने कहा कि जी ये जो अब बात की है नो कॉन्फिडेंस मोशन की, अदम एतमाद की, ये पीपल्स पार्टी ने अपनी खिफत मिटाने के लिए की है। ये इनके लोग बातें कर रहे हैं, आज सलीम साफ़ी ने बाय द वे इस पर लिखा भी है इस पर। लेकिन अब सवाल इस वक्त बड़ा अहम है कि भाई जो मकासद आदाब मुकर्रर किए थे वो पूरे नहीं हुए, ठीक है ना। और जो हम देख रहे थे कि जिस तरीके से हुकूमत अनब हुई थी, हुकूमत को लग रहा था कि जी उसके लिए मुश्किलात पहले फेस में वैसे लग रहा था कि जी शायद इनके साथ कुछ होने वाला है। अब वो देखने में असल बात यही है कि जब इख्तलाफात पैदा हो जाएं, नुक्ता नज़र एक ना हो, आप भले आज आप देख लें कि तीनों बड़े लीडर बिलावल साहब हों और जरदारी साहब हों और नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा और उसके बाद मौलाना फजल रहमान हो,
ये बेशक जिस तरह के बयान देते रहे, लेकिन असल बात यह है कि वो कहते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ क्या बताते हैं कि हुकूमत कंफर्टेबल हो गई है, हुकूमत उस गैर यकीनी के फेस से निकल आई है कि इनके लिए मुश्किलात पैदा होगी। हाँ, अहम सवाल वो बड़ी बात है कि आज मरियम साहबा ने बाय द वे कुंडी साहब एक बात मेरे ख्याल में जो उन्होंने मान ली कि हुकूमत नहीं जाती, उन्होंने कहा कि जी ठीक है, ये अगर टाइम पूरा भी कर लें तो अपने बोझ थले खुद ही दब जाएंगे। उनको नज़र आ रहा है कि जी शायद ये हटाने का तरीका ठीक नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। ये ऑप्शन हो सकता है अपना वजीफ़ों वाला, वो दूर चला गया, नो कॉन्फिडेंस का आप पुरएतमाद हैं, चलें वो देखते हैं कब होगा। लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो नज़र आती है चीज़ वो ये है कि देखें सियासत तो बड़ा क्रूअल प्रोफेशन है, इसमें तो कोई आप देख लें कोई माफ़ किसी को नहीं करता। आप तादियों की बात कर रहे हैं, आज गिला कर रहे थे परवेज़ चौधरी बरादरान से, कल आपके साथ बैठे हुए थे, परसों किसी और के साथ बैठे होंगे, उससे पहले मुशर्रफ के साथ बैठे हुए थे। नवाज शरीफ साहब ने भी जब देखा सहूलतों की सियासत की, जब आपको मिलाना था मिला लिया, MQ को जब मिलाना था मिला लिया, तो ये तो करते हैं सारे। अहम सवाल ये कि जो अहदाफ PDM ने मुकर्रर किए थे आप उनसे दूर हो गए और कंफर्टेबल हो गई है हुकूमत। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट फेज आपका क्या होगा हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए? देखिए, पहली बात है कि हमने किसी से गिरा नहीं किया, ना चौधरी साहब से गिरा किया, ना किसी से। पॉलिटिक्स है, वो हमारे इत्यादी थे कल, आज हमारे इत्यादी नहीं है। आज मरद जमात के इत्यादी हैं, कल हमारे इत्यादी फिर भी हो सकते हैं, बाकी जमातें भी हो सकते हैं, ये चलता रहता है। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है कि जी मरियम नवाज साहबा ने जो बात की है कि देखिए, ये बात तो जरदारी साहब ने पहले ही पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े हुए कि हमें इस हुकूमत को गिराने की जरूरत नहीं है, खुद ही जो है वो अपने बोझ से नहीं गिरेगी। तो वो चीजें तो है, लेकिन हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि हम PDM की तहरीक के जरिए इस हुकूमत को गिरा सकते हैं। अब ये है कि उसमें चीज है, देखें अभी हम ये कह रहे हैं कि अगर आप इस्तीफे देंगे हुकूमत गिरेगी या लॉन्ग मार्च करेंगे तो हुकूमत गिरेगी, ये ऑप्शन है। देखें, हमने पहले जलसे किए, फिर हमने ये हम रिलीज कर रहे हैं, उसके बाद फरवरी में जो भी PDM की लीडरशिप जो जमातें हैं वो डिसाइड करेगी, उसके वो ही चीज हम करेंगे। आपने बात की कि जी मौलाना साहब और जो है नेशनल पीपल्स पार्टी को, देखें ये बातें और चीजें, ये बातें डिस्कशन होती हैं, मुख्तलिफ चीजों पर डिस्कशन होती है, इसमें कोई हकीकत नहीं है कि कोई ऐसे कहेगा कि यार ये गिरेगा या ये नहीं गिरेगा, इसको हम पार्टी से निकालिए। जब PDM की लीडरशिप बैठती है वो आपस में डिस्कशन करती है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो बाकी जो है देखें, आप भी तजज़िया निगार हैं, तो बाकी भी तजज़िया निगार हैं, तो वो अपनी जो है ना वो करते रहते हैं, क्या नाम है, लेकिन बातचीत बताते रहते हैं। ठीक है, लेकिन कुंडी साहब नून लीग के ये भी तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब कल मरियम नवाज साहिबा से सवाल हुआ कि उन्होंने कहा इस मामले पर, तहरीक अदम एतमाद के मामले पर, तो उन्होंने कहा कि PDM के प्लेटफॉर्म से ही फैसला होगा। तो तहफ़्फ़ुज़ात की उनके जायज़ नहीं है कि वो तो कहते हैं कि PDM के प्लेटफॉर्म से होंगे, फिर पीपल्स पार्टी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में तजवीज़ देती है? जिस तरह से हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, तो ये फिर तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ नहीं है उनके? देखिए, तजवीज है ना PDM की लीडरशिप के साथ, जब हम बैठेंगे तो उसके ऊपर डिस्कशन होगी। अब हम पे ये पाबंदी नहीं हो सकती कि चेयरमैन बिलावल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो तजावीज भी न दें और वो बातें करें कि तो अगर PDM का जो है वो ऐलान हो। देखिए, PDM अपनी तहरीक है, पीपल्स पार्टी भी एक जमात है, पीपल्स पार्टी की हैसियत करती है। चेयरमैन बिलावल ने अगर एक तजवीज दी है कि हम ये कर रहे हैं, तो उसमें ये तो नहीं कि फाइनल है, हम जाएंगे PDM के लीडरशिप को उस पर हम जो है वो मुतमईन करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। अभी हम नहीं कह रहे पीपल्स पार्टी अकेले जाके जो है वो कह रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तलाफात जो पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर हैं वो दो तरह के हैं। एक तो है कि जरदारी साहब कहते हैं कि जी वो नवाज शरीफ साहब पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं, एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो खबरें पिछले दिनों आपके डेफिनेटली नोटिस में आई होंगी कि मरियम साहबा ने बिलावल साहब को कहा था कि जी अगले इलेक्शन में हम आपको पंजाब में 20 से 25 सीटें उन्होंने ऑफ़र कर दी थी। फिर इसी बात पे कहा गया, जो खबरें आई कि जी जरदारी साहब ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं यकीन नहीं कर सकता उन पे ऐसा करेंगे। अहम सवाल इस वक्त आप जो है मैं पूछना ये चाहता हूँ कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की रिवाइवल के लिए जो गेम प्लान बनाया जरदारी साहब ने, उसको कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब स्कटल कर रहे हैं। वो किसी तरह भी पीपल्स पार्टी को पंजाब में रिवाइव नहीं होना देना चाहते, और यही एक बड़ी तफस की वजह है जिस वजह से इत्तेहाद में दरारें पड़ी हैं या पड़ने वाली हैं मजीद। देखें, ये बातें, ये चीजें तो होती रहती है ना। ये आप कहते हैं कि वो नहीं करना चाहिए, तो एक तजजिया है, एक बातें हैं कि वो ये नहीं करना चाहते, वो ये नहीं करना चाहते, ये तो बातें। लेकिन मैंने पहले कहा है कि PDM की जो तहरीक है वो हुकूमत के खिलाफ है, हुकूमत गिराने के ऊपर है। हमने अभी तक हम इलेक्शन अलायंस में नहीं गए, ना हमारा भी ये फैसला हुआ कि हम जाके इलेक्शन में कोई अलायंस करेंगे। हाँ, फ्यूचर में जा सकते हैं, हम इलेक्शन अलायंस भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम इलेक्शन अलायंस में जा रहे हैं या इलेक्शन अलायंस में नहीं जा रहे अगले इलेक्शन में। सही बातें जो है ये तो बात की बातें कि हमें कौन कितनी सीटें दे रहे हैं, कौन क्या नहीं दे रहा है, कौन क्या, ये तो बात की बातें हैं।
और 10 जमातों का इलेक्शन अलायंस एक बहुत मुश्किल टास्क है। आई डोंट नो कि वो होता भी है, क्योंकि बहुत से प्रॉब्लम केपी में भी होंगे, जहाँ पर आप देखें शेरफौज साहब हैं, एएनपी है, जेयूआई है, पीपल्स पार्टी है, नून है, 5-6 जमातें जो वहाँ पर अपनी एक हैसियत रखती है और उनके ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जमातें, मुख्तलिफ ओपिनियन भी हो सकते हैं। चलिए कुंडी साहब ये बताइएगा, कल हमने देखा मरियम नवाज साहब ये कह रही थी कि अपोजिशन की मिन्नतें कर रही है हुकूमत कि हमें एनआरओ दें, लेकिन हम एनआरओ नहीं देंगे। जाहिर है आप भी अपोजिशन पीडीएम की जमात हैं, तो आपसे भी कोई राबिते कर रही है हुकूमत, आपसे भी मिन्नतें हो रही हैं, एनआरओ मांगा जा रहा है पीपल्स पार्टी से भी? हर जमात को अप्रोच कर रहे हैं। आपने पहले भी चेयरमैन बिलावल साहब की बात सुनी होगी, जिसमें कहा कि टेलीफोन करना बंद कर दें, हम कोई भी है डायलॉग्स आप लोगों के साथ नहीं कर रहे। हुकूमत तो देखें यहाँ पर जो है टीवी पे आती है तो जो है वो गालियां निकालती है या गलत जुबानी करती है, और जैसे वहां से हटती है वो फिर हमारे पाँव पड़ती है कि मेहरबानी करें हमारे साथ जो है कोई बातचीत करें, ये करें वो करें। तो ये चीजें नहीं हो सकती। हमने पहले कहा, जैसे मरियम साहब ने कहा है, इससे पहले चेयरमैन साहब ने भी कहा है, बिलावल साहब ने, कि हम जो है आपके साथ कोई बात करने को तैयार नहीं है, हम कोई आपको एनआरओ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि हमसे भी राबिते हो रहे हैं लेकिन हम भी एनआरओ नहीं देंगे, लेकिन हुकूमत जो है वो एक डिफरेंट बात कर रही है। सही, हुकूमत ज़रा एहतिशाम से डिफरेंट बात करें, वो कह रही है जो मर्जी कर ले हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब, आपके वक्त का बहुत एहतिशाम साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।